Dahan-dahan dito, huwag ka mangain doon ng ano. Release yung clutch. Dahan-dahan clutch. Anong gas? Pag ganyan, dito tayo pupunta, mag-anong ka, mag-sign, tingin ka sa mirror kung may papasok dito sa likod, sa gilid mo. So magpag-anong ka na, diba? Gilid ka, clutch, brake. Tingin ka muna dyan. Mag-primera ka, nag-stop. Wait lang, may tao pa. Balik, manubila, balik. Gas. Gas. Clutch. Clutch. Huwag mo tingnan. Survive. O, pag ano ka, mag-sign ka. Tapos, Kaskat cambio kayo na? Opo. Kabisado, okay, sige. Go. Tingin na na pag magkapante ha. Mabilisan lang ang tingin. So, gamit signal light kung na-change lane. Baliktad. Ay. Okay. So, wag, hindi pagbuhaya rin mong mata na. Number 2, mataas yung revolution. Number 2 na. Up. Anay. Again. Gas. Gas, anay. Gas. Okay. Sige, steady. Okay. Mataas yung revolution. Release gas, clutch down, and then number 2. Clutch down. Awa ka nag-clutch down. Uman. Uman. Gas. Sige, gas. Okay. Sige, release gas. Clutch down. Number 2. Okay, release clutch. And then gas. Aron. Parang nga rin mong hazard nga rin. Aling mong anabing nga rin. Signal light. Oh, bueno ka. Slightly gas yan ha. Tanyang release gas, release sa gas yan, release sa gas, release sa gas, pag inang pag-release, buhi ang daya, ha? Okay. And then, slightly gas. Okay. Okay, forma sa brake. Forma kang hawat, tapakan, bisan alin ha. Signal sa right. Okay. Saglit lang, isang ikot sa right. Steady. Then bawi. Okay. Slightly gas yan. Tanaw ka sa unahan. Tanaw ka kung sino manapaw. Ito ikaw umagi ha. At the same time, sulyap ka side mirror ha. Base may nagkasingit. Okay, go. Oh, ayat preno. Buga rin sige nga ron sa clutch. Imong sige sa clutch buga. Panaog. Panaog git sa floor. Tapag mo sa sagong limong pagharon. Bisan sang kiri abing tapak ron ay naga ron ito. Pagabait. Ato manapaw ko. O release sa gas agad maghinay-hinay ka. Okay, slightly gas. Naka-drive ko dati, wa pa. Opo. Dati ka raw. No choice. Agong talaga. Release sa gas. Okay, manipis siya nga gas. So, approaching sa intersection, tanaw ga gid ka to banda kung may kapabot, tanaw man ka kung may kapabot, bawa. Wala. Tutok kung di ka to ikaw maadto. Oh, double check mabilisan. 1, 2. Tingin di ka to. Okay, double check habang natabok yapon. Yan di ka na.
Up. Ayan, pasubrat ko ha. And then bawi. Okay, slightly gas. Go. Oh, panay pa ha. Okay, prepare yung do 5 kara. Okay, release gas, clutch down, and then number 3, tulak pa saka. Tulak yang. Okay, release sa clutch and then gas. Okay. Nice. Ang puso ko nagdurugo. Okay. Porma sa brake. Porma yang sa brake. Pag porma sa brake, karon. Ayaw pagtapakan ng brake ha. Porma yang. And then balik sa gas. Karon. Humuka yang di mga siko ha. Diba bukat ko birahon mo na bilay. Porma sa brake. Pag kurbada, hindi ka maggasa. Opo. Okay. Dugangit. Ligya, dugangit. Haron. Smooth yan. Ayaw pagkulpi ha. Makanyang kung gaano, makanyang. Haron, kung galiko ha. Makanyang, hindi di mo pagkulpihon makaron ha. Okay, haron makanyang. Okay, gas. So, tingin-tingin sa likod. Sa side mirror, makita mo sa likod. Mabilisan, tingin. Sa piyak. Side mirror kang gabita. Good mas malasig. Hindi ginobra pagkurbada. Release yung sa gas anay. And then sang kiri nga gas agad magdagagan. Tama doon nga pagpaliko ha. Hasta mo lang bigato sa sir. Nag-U-turn mo lang sanda. May iyon sa basta kita nag-pointer. Okay, sige. Gas. So, alima, 3 o'clock, 9 o'clock ha. Hindi pag mapagkaroon na ha. Opo. Wala ka ba't mag-ano? Di mo yakapon? Iwas dahil ikaw. Kumbaga, bigayan lang ka mo. Atun ko sa imong lugar. Atun ko sa right side. Release na sa gas ha. Kurbada abi, hindi kita kaghambya tuman. Okay, slightly gas. Sige, slightly gas. Tanaw ka giti ka to, sino na atunan. Para gito, ito gito. Aron arip target. Magayo rig pananawan ha. Tamon doon yung pagbalik ko, makarnyang. Kanyang, and then dahan-dahan ikot balik. Dahan-dahan balik. Okay, gas. At pag number 3 ka tayo. Okay, clutch down. Release gas. Clutch down. Number 3. Tulak ang pasaka. Ay, sakata. Okay, release sa clutch. And then gas. Oh, harat na dapat tingin niya ho. 2 lanes yun imaw eh. Oh, mapa right side ka tayo ha. Okay. Aroon. So, 30 meters before magliko, signal light. Signal na. Forma sa brake. Forma sa brake. Slightly brake. Slightly brake. Slightly brake. Release. Clutch down. Slightly brake. Slightly brake. Release sa brake. Butang sa number 2. Release. Release sa brake. Ay, kondoli mo. Okay, go. Number 1. Ayaw na dito ah. Oh, start. Tuto kabig. Tuto kabig. Okay. Bawi. 1, 2. Okay. Slightly gas. Oh, release sa gas. Kataas rin yung revolution eh. Release sa gas. Release. Okay. Signal sa left. Signal sa left. Okay. Ayaw na eh. Oh, kabig. Release sa clutch. Release sa clutch. Okay. Bawi. Bawi. Hindi ba gas? Op, sobra. Okay, gas ka na. Tadlong nun ikaw, gas ka na. Okay, gas. Number 2. Clutch down, clutch down, clutch down. Release gas, clutch down. Number 2. Clutch down, tapak gidit maya trawaga ha. Okay, tapat. Dapat anong katusin. Okay, slightly gas ka na. Medyo mapunto ko, slightly gas ka na. Ano, gakaan mo linya ho. Yun dugaban sa grian dayon. So dapat sa right side kagitingit permi ha. Tanungan buwan. Agod just in case magkamali man sanda dahil nag-count linya, hindi ka abuton. Okay? Maraming ipadalagan.
Number 3 mo na. Clutch down. Release gas. Clutch down. Number 3. Okay. Release clutch. And then gas. Good. Okay. Pabilit ikaw di ka to ha. Okay. Forma sa brake. Oop, yeah. Popcorn at mix, asukal bitsin asin. Para ka di mo pa sa binit ha. So tanaw mabilisan di ka ra bago ka mabilit. Forma lang sa brake ha. Forma sa brake and then slightly brake. Clutch down, and then brake. Oops. Neutral.